السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الاخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير، وكذلك كنرحب بالاخوان الجدد على القناة. إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الفرنسية فالمرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفية التعبير عن لا تريستيس اي لو شاغران، على الحزن والأسى، على الحزن. كيفاش نعبروا على الحزن ديالنا باللغة الفرنسية؟ Alors, pour exprimer la tristesse, باش نعبروا على الحزن ديالنا كاين trois manières. Soit j'utilise les adjectifs, soit j'utilise des verbes, soit j'utilise des expressions prêtes à porter. Des expressions كناخذوهم هكاك وكنستعملوهم. C'est clair. Alors نبداو أول شيء بلي adjectifs. Alors les adjectifs. Alors les adjectifs اللي يمكننا أننا نستعملو، ولي adjectifs في اللغة العربية هي الصفات أو النعت، الصفات. Alors les adjectifs اللي يمكن لي نستعمل باش نعبر على لا تريستيس ديالي هي يمكن لي نستعمل l'adjectif triste, mécontent، كذلك malheureux، حزين. هادو كلهم كيعبروا على الحزن. كذلك abattu، كذلك accablé. Alors هادو les adjectifs les plus utilisés باش نعبروا على الحزن ديالنا. هادو هما les adjectifs. Donc triste، mécontent، malheureux، هادو ثلاثة كيعنيو الحزن. et la tristesse. accablé aussi كتعني الحزن ولا tristesse وهي المعنى ديالها الأسى. abattu يعني منهار، الانهيار، منهار من الحزن. سي كلير، منهار من الحزن، ولكن كلهم كيعنيو لا تريستيس اي لو شاغران. Alors l'utilisation ديال هاد les adjectifs، toujours je dois utiliser le verbe être avant les adjectifs. Le verbe être avant l'adjectif. Donc la formule pour écrire un adjectif dans une phrase, il y a le fa'il, le sujet, plus le verbe être, plus l'adjectif. C'est clair. هذه الطريقة باش كنديروا des phrases en utilisant les adjectifs. Donc ici sujet, être, le verbe être et l'adjectif. Je vais donner un exemple en arabe. أنا حزين. أنا كنت حزين. أنا سأحزن. C'est bon. هادو les trois phrases qu'on va les traduire en français. ونحاولوا أننا نطبقوا عليهم هاد les règles اللي شفنا هنايا. Donc أنا حزين. Le sujet où est-ce qu'il est؟ هو أنا. Alors je. Le verbe être. Donc هنايا حزين le présent. C'est clair. Alors le verbe être au présent c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc je dis je suis. وكنزيد أي وحدة من هادو. C'est clair. Je suis triste, je suis mécontent, je suis malheureux, je suis abattu, je suis accablé. هنا يمكن لي يقول je suis abattu ويمكن لي يقول je suis abattu. Mais c'est mieux de dire je suis abattu, je suis accablé. C'est clair? C'est très simple. C'est bon. Donc je suis triste, je suis mécontent, je suis malheureux, je suis abattu, je suis accablé. أنا كنت حزين. هنايا je dois conjuguer le verbe à quel temps؟ au passé. وقلنا بأن دائما فاش كيكون لو باسي فيها كنت ولا كان ولا كنا كنستعملوا l'imparfait. Donc l'imparfait du verbe être c'est j'étais, tu étais, il était. Alors j'étais et j'ajoute j'étais triste, كنت حزين, j'étais mécontent, j'étais malheureux, j'étais abattu, j'étais accablé. Voilà, c'est très simple. أنا سأحزن le futur. Alors je conjugue le verbe être au futur. Je dis je. Le verbe être au futur, je serai. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Je serai triste, je serai mécontent, je serai malheureux, je serai abattu, je serai accablé. Et voilà, j'ai construit des phrases simples pour exprimer la tristesse ou le chagrin. غير واحد الملاحظة
بالنسبة للفيمينا je dois faire attention. بالنسبة للفيمينا je dois faire attention. On est triste, ça change pas. Je suis triste. Si je suis une fille, je vais dire je suis triste. C'est la même. Parce qu'il se termine par E. أنا mécontent اللي كانت féminin. أنا حزينة مثلا. أنا حزينة. أنا je suis mécontente. J'ajoute E. C'est bon. Malheureux. أنا حزينة. malheureuse. كترجع SE. X كترجع SE. ففي جميع les adjectifs اللي كتسالو ب X au féminin كيرجعوا SE. Alors je dis je suis malheureuse. ولا كنت أنا حزين je suis malheureux à la fin X. هنايا je suis abattu. C'est clair, je suis abattu au niveau de la prononciation ما كتغيرش. C'est bon. ولكن au niveau de l'écriture كنزيد واحد E. إلا كنت أنا حزينة بنت. C'est bon, je suis abattu. Je suis accablé, c'est la même chose. Ça ne change pas au niveau de la prononciation. ولكن au féminin j'ajoute E. La marque du féminin. J'espère que vous avez bien compris. وكاينه حاجه اخرى بالنسبه للبلوريال toujours j'ajoute S à la fin. J'ajoute S. Nous sommes نحن حزينون. Nous sommes tristes S. Nous sommes mécontents S. Nous sommes malheureux. هنا X كتسالب X donc j'ajoute rien. C'est clair. Nous sommes abattus S. Nous sommes accablés S. C'est clair. Ce qu'il faut retenir هي انكم انتبهوا la conjugaison du verbe être. على حسب لو طون اللي انت غتعبر فيه على الحزن ديالك. Premièrement. Deuxièmement, l'accord ديال l'adjectif مع le sujet. L'adjectif مع le sujet. يعني كما ذكرنا قبيله بان l'adjectif s'accorde en genre et en nombre مع le sujet. إلا كان féminin j'ajoute E. إلا كان أصلا l'adjectif se termine par E j'ajoute rien. En général j'ajoute E au féminin. إلا كانت X à la fin j'ajoute SE. Au pluriel, j'ajoute S. S toujours. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. استعمالات ديال هاد الصفات pour exprimer la tristesse. دابا غندير نمرو les verbes que je peux utiliser pour exprimer le malheur ou bien la tristesse ou bien le chagrin. Alors ici, on va donner seulement deux verbes. Par exemple, le verbe pleurer. Le verbe pleurer et le verbe souffrir. Pleurer, abki, c'est bon. Abki, huznan, souffrir, u'ani. U'ani. Alors, pleurer, c'est un verbe du premier groupe. Par exemple, je pleure, huzn. C'est bon. Tu pleures, il pleure. Nous pleurons. Vous pleurez, il pleure. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe souffrir, je souffre, par exemple, أنا أعاني من هذا المشكل. نكتبوا أنا نغيروا شوية لو سوجي. نكتبوا صديقي يعاني من هذا المشكل. Alors, صديقي c'est mon ami. صديقي c'est mon ami. لأن قلنا صديقي ديالي أنا mon ami. Mon ami يعاني, le présent. Je conjugue le verbe souffrir au présent. Alors je dis, mon ami souffre de ce problème. C'est clair? De ce problème. عانى صديقي عانى عانى في الماضي. Alors ici ça devient mon ami a souffert. Quand ça déjà souffert le participe passé de ce problème. C'est clair? Le futur, mon ami souffrira. Souffrira, quand tu lis souffrira. Mon ami souffrira. Mon ami souffrira de ce problème. Alors, ok, trois façons pour dire l'ahsab, le temps que je conjugue had le verbe. Alors, mon ami souffre, mon ami a souffert, c'est bon. Ça, c'est le passé. Mon ami souffrira, c'est le futur. J'espère que vous avez bien compris les verbes, l'utilisation des verbes. ناخذ دابا التعابير الجاهزة. التعابير الجاهزة. بالنسبة للتعابير الجاهزة كاين بزاف ديال التعابير يمكن لك تستعملها بطريقة
مباشرة. الوغ هنايا كاين جي لي لارم aux yeux. جي لي لارم aux yeux. يعني فاش كتكون تريست كتقول جي لي لارم aux yeux. يعني بحال تقول شاداني البكيه. سي بون عندي الدموع في العينين. لي لارم هما الدموع. جي لي لارم aux yeux. Vous pouvez les apprendre هاد لي phrases s'il vous plaît. Aussi je peux dire je vois la vie en noir. كنشوف الحياة سوداء. كذلك كنقولها حتى بالعربية. Je vois اس désolé. Je vois la vie en noir. كنشوف الدنيا مظلمة كحلة. سي بون. ولا نقدر نقول اوسي جي مال او كور. كيضرني قلبي. ها جي مال او كور. سي بون. جي مال او كور. هادو لي زيكسبرسيون اللي كيمكن لكم تستعملوا. جي لي لارم aux yeux. الدموع في عينيا. Je vois la vie en noir. كنشوف الدنيا كحلة. هذه كذلك كنستعملوها في اللغة العربية. J'ai mal au cœur. قلبي كيضرني. Alors j'espère que vous avez bien compris هاد la leçon. C'est très très important pour exprimer la tristesse et le chagrin. شفنا كيفاش كنصوبوا les adjectifs dans des phrases pour exprimer la tristesse et le chagrin. Aussi شفنا les verbes qu'on peut les utiliser. Et aussi à la fin, on a vu les expressions qui sont prêtes à porter pour les utiliser directement dans des situations pour exprimer la tristesse ou bien le chagrin. كنشكركم جزيل الشكر اخواني اخواتي على المتابعه ديالكم الفيديو الى الاخير. ما دمتم بقيتوا الى اخر الدرس فهذا دليل على الاهتمام ديالكم بتعلم اللغه الفرنسيه. ما تنساوش اخواني واخواتي انكم تشتركوا في القناه وكذلك تفعلوا زر الجرس وكذلك لايك وبعض التعليقات الجميله منكم. كنشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.